हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 2025 प्रथम दिन। हैप्पी न्यू ईयर। आज प्रथम दिन बुली आमी मंदिरले ओलाइছো, गा धुई आइছো इमान ठंडा पानी दी। आमी तेलियाती मंदिर पालोहि। यात विष्णु मंदिर आरो शिव मंदिर आछे। एसा शिव बाबाजन इमान धुनिया, इमान उख, इमान डांगर। आमी मंदिৰৰ ওপৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছো। দেউতা আমি শিৱ মন্দিৰ পালোহি। চাৰি চাইডে দেখাই দিছো। শিৱ মন্দিৰ চাৰিটা চাইডটো খুৱাই দিছে চাওক। পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া। ऐसा किमान फूल আছে ইয়াত। মন্দিৰ আমি ইয়াতে সেৱা কৰিলো। চাৰি চাইডে দেখাই দিছে চব। মন্দিৰলৈ অহা ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তাহলে লাইক, সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।